परमेश्वर आमको अनुग्रह प्रदान करंतु। आमे गोटे वाक्य पढ़ी आग को बढ़िबा। मो सहित आपण मान गोटे वाक्य बाहर करेंगे। गीत संगीता 94 गीत मु 10 पद पढ़ुछि। 94 गीत 10 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, जे गोष्ठी वर्ग को शासन करती, जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती, से कि शास्ति देवे नहीं। कौन बोल लिखा जाउछे? जे गोष्ठी वर्ग को शासन करती, जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती, से कि शास्ति देवे नहीं। परमेश्वर प्रथम से ज्ञान शिक्षा दौरान ना शास्ति दौरान? प्रथम से शिखाऊँ, प्रथम से बुद्धिर कथा ज्ञानर कथा से कहते, परे से शास्ति दौरान। नोहंक समय रे, जो समय रे जगत रे जलप्लावन आसिला, जगत विनष्ट हैला, से समय से हठात विनष्ट कले ना पूर्व से जणाइले, सी नोह को जणाइले। नोह समग्र पृथ्वी निवासी मानकू 120 वर्ष धर्म प्रचार कले। से लिखा जाउछि नोह को धर्म प्रचारक नोह, से धर्म विषय प्रचार कले, मात्र लोक मान अबाध्य हेले। अबाध्य हेबारु परमेश्वर कौन कले? से मानकू शास्ति देले, दंड देले। आज गोटे प्रसंग रे आम अल्प समय प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा। प्रसंगर शीर्षक है सदा प्रभु को शास्ति एते सस्ता नहीं। सदा प्रभु को शास्ति सस्ता नहीं, नहीं कि ए पृथ्वी रे जो शास्ति गुड़िक अच्छी, पृथ्वी रे जो संविधान रो दंड गुड़िक अच्छी, सेटा सस्ता। केमती सस्ता? केमती सस्ता? कारण शरीर रे प्राण थिबा जाए ही से दंड थाए। मनुष्यर दंड एटा सस्ता अटे। किए तो मिछ खई मध्य खसी पळे आसुची, लांच देई खसी पळे आसुची। फांसी ही गले मरीगला पर आर शरीर जंत्रणा होउची कि नहीं? देखंतु गोटे नाबालिका को जदि दुष्कर्म हुए, संविधान रो नियम ताको फांसी दउछंती कि नहीं? जदि दुईटा नाबालिका जो दुष्कर्म करुथिबो, केतरा फांसी देबा कथा? केतरा फांसी? केमती गोटे हेबो? दुईटा फांसी ताकू देबा कथा कि नहीं? ताकू दुईटा फांसी देबा कथा। जदि दुईटा झियो तीनटा झियो को दुष्कर्म कला, केतरा फांसी देबा कथा? 3टा फांसी देबा कथा। ताकू 3टा फांसी देई हेबो कि नहीं? गोटे फांसी तो मरि जीवो से। मु कहूची कोन जे ई जगतर शास्ति, संविधान रो नियम रो दंड एटा सस्ता एटा, किंतु परमेश्वर शास्ति एते सस्ता नहीं। अनेक समय रे आमे परमेश्वर प्रेम को आमे बुझीचु, आमे तांकर अनुग्रह को बुझीचु, तांकर आशीर्वाद को आमे अपनाइचु। बहुत लोक जे समय रे आशीर्वाद न थाए, परिवार असुविधा थाए, परिवार रे अभिशाप थाए, परिवार रे रोग समस्या काम करे, से समय से माने चर्च छाड़ी गुंचंती। मात्र प्रभु अनुग्रह कले, कुआड़े ना कुआड़े बाट फिटाइले, से माने कोन करंती? प्रभु को पिठी देखाई सहभागिता को छाड़ी से माने पळै जांती। दुखर विषय प्रिय भाई भणी माने, अब्राहम केमती व्यक्ति थिले? परमेश्वर को प्रेम करबा व्यक्ति थिले। परमेश्वर से एते प्रेम करूथिले। केते बार प्रेम करूथिले? जे समय रे पुओ झियो नथिले। पुओ झियो देला परे लेखा जाउची जे आपणार एकमात्र पुत्र को अब्राहम कौन करुथिले? बहुत से स्नेह करुथिले, नहीं कि? स्नेह कला परे प्रभु कौन कहउचंती? एबे तुमर पुत्र को टिके बलिदान करो। अब्राहम को बाधी जाउची कि? बाधी जाउची। काई कहउचंती से? देखंतु घरे किछि नथिबा समय प्रभु को प्रेम करी हेबो कि नहीं? हेबो। पुओ झियो नथिला, सबु अछि, मात्र अब्राहम प्रभु को प्रेम करूचंती। मात्र प्रभु पुओ देउचंती। देखबा एबे का को से अधिक प्रेम करूछि, नहीं कि? घरे किछि काम दाम नथिबो, प्रभु गोटला ऑटो दे देले, बोलेरो दे देले, चाकरी देले, बाटो फिटाइले, काम मिलला। प्रभु कहउचंती एबे मुई तुमको टिके देखबी, तुमे काहा को बेसी प्रेम करूछ।
अब्राहम को सेतिपाई प्रभु कहले तुमर एकमात्र पुत्र जाको तुम स्नेह करूछ ताकू नहीं कौन कर मरिया देशर गोटे पर्वत रे मु जो पर्वत देखेबी सेठी नहीं बलि करब। अब्राहम कौन कहले बाधी गला कि तांकू कष्ट लागला कि आमको कष्ट चर्च रे गोटे दरी किनी देले आमको कष्ट आमको करलेस रे गोटे माइक रे बैटरी पकाइबाटा किनले आमको कष्ट लागुथिबो दान टिके देले आमको कष्ट लागुथिबो। परमेश्वर आम अनुग्रह करंतु प्रिय भाई भणी माने आमको प्रभु देखुचंती अनेक समय रे आमे तांकर प्रेम को आमे बुझिबा से अनुग्रहकारी परमेश्वर बदली गले कि पापी मान को दंड देबे नहीं हेले नहीं कि बदली गले कि एब्री पुस्तक लेखक कहउचंती यीशु ख्रीष्ट आजी काली और चिरकाल से समान नहीं कि आगरे से पाप को घृणा करुथिले एबे पाप को प्रेम करुचंती कि आगरे जेमती पाप को घृणा करुचंती एबे मध्य से हमर परमेश्वर पाप को घृणा करंती। आगरे से रोगी को सुस्थ करुथिले एबे मध्य करुचंती नहीं कि नहंक समय अबाध्य लोक मान को दंड देले आज छाड़ देबे कि लेखा जाउची साधु पितर लिखुचंती जे दूत मान को मध्य से कौन करुचंती अंधकार गहर से बांधिकिना रखुचंती विचार दिन रे विचार कर से दंड देबे। अल्प समय मु कहिबा पई चाहे ए पृथ्वीर दंड बहुत सस्ता हैला लांच दे खसी जाय हेबो भूल करी बंची जाय हेबो। मु गोटे न्यूज रे देखुथिली जे आज को अनेक वर्ष तळे पुलिस रो आखि रे धूली देई गाड़ी स्टार्ट मारी खसी से लोक 6-7 वर्ष जाय लुचि थिला बंची जाय हेबो। मात्र मेष शावकों को क्रोधरु किए रक्षा पाई पारबे किए पाई पारबे नहीं। आपण माने इटी पढुछु आमे कोन बोली पढुछु जे गोष्ठी वर्ग को शासन करंती जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती से कि शास्ति देबे नहीं शास्ति देबे नहीं। आमे सिखाउछु आमे नहीं आउट पोछो को बाबू रे निया रे हाथ पकाना सिखाइला परे भी जदि हाथ पकाई देलो ताको कष्ट लागबो कि नहीं हां बाक्य सुनला परे आज जो लोक माने कि आज से परिवर्तन हेबा की इच्छा नहीं जेमिति झुमरा कुकड़ा झुमरा का आउरी प्रार्थना रे आसबे अभिनय करी पळाइबे बाइबल सेमानकर गोटबाटे थिबो सेमानकर जीवन गोटबाटे थिबो अवस्था आज भी एमती मंडली गुडी करे परंपरा गुडी को भर्ती हो जाइछि। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर मान को दया करंतु लेखा जाउची जे गोष्ठी वर्ग को शासन करंती जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती से कि शास्ति देबे नहीं जे निश्चित भाव रे शास्ति देबे मात्र से शास्ति कि नहीं सस्ता नहीं। प्रभु मते काहे कि एंती दंड देले बोलबो गोड़ भांगले प्रभुर दंड नहीं सेटा प्रभुर दंड भयंकर दंड केमती से दंड आमे अल्प समय टिके देखबा 12-13 पद मु पढ़ला पर आगो को नेबी 94 गीत 12-13 लेखा जाउची हे सदा प्रभु दुष्ट निमंते गर्त खड़ा हेबा पर्यंत विपद कालरु विश्राम देबा निमंते तुमे जाको शासन कर ओ आपना व्यवस्था रु शिक्षा दियो से लोक धन्य के धन्य जे पृथ्वी रे विपद आसुची बोली जानुची परमेश्वर जाको जणाउछन जहाँ पाखे सब इनफॉरमेशन रही से लोक धन्य लिखा जाउची से धन्य से विपद काल रे दुष्ट मान निमंते गर्त खड़ा हेबा पूर्वे बोले तार अर्थ कौन पृथ्वी रे दुष्ट मान जो दंड आसुची दंड आसवा पूर्वे परमेश्वर हमको दंड देउना से शिखाउचंती से बुझाउचंती चेतना दउचंती तुमे सही विपद रे सही दंड रे तुमे कौन हो नहीं विनष्ट हुआ नहीं से दिन पाई तुम्हें प्रस्तुत हुआ नहीं। देखंतु से मंडली निमंते से गोटे नियम करिसेंती कोन नियम करिसेंती प्रथम थेसलोनिकीय यदि आपण मान पढ़िबे 5 अध्याय 9 पद प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 9 पद रे लेखा गला कारण ईश्वर आम्भ मानकु क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण न करी बरं आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करी अछंती। प्रभु हमको काहे की बाछले काहे की निरूपण कले
आमको दंड देवाई ना एटा मंडली को से नियम करिसंती से कौन बोली नियम करिसंती पृथ्वी रे जो दंड आसुची विपद आसुची का निमंते आसुची सेटा मंडली निमंते नुहे सेटा दुष्ट लोक मानक निमंते मंडली रे थिबा दुष्ट मानक निमंते मध्य से दंड अटे नहीं कि तार अर्थ जे जो माने मंडली रे अछंती समस्त पवित्र समस्त सिद्ध नाही मंडली रे थिबा लोक माने भी छड़ा जिवे किंतु आमे छड़ा जिबा नाही मु की प्रकार भाव रे प्रस्तुत होउसी सेटा हो सबटार बड़ विषय लेखा जाउची कारण ईश्वर आमानकु क्रोधर पात्र हेबा निमंते कोन करि नांती मनोनीत करि नांती शास्ति देबा पय हमकु डाकी नांती शास्ति देबा डाकले कि हां आसो मु तुमको विनाश करिया पय डाकुची एटा डाकले कि जहन लिखित सुसमाचार रे प्रेरित जहन लिखुचंती चोर केवल चोरी बध विनाश करिया पय आसे किंतु मनुष्य पुत्र एथि पय आसु नांती से एथि पय आसुचंती जो माने तांगर विश्वास करंती से मान जो जीवन पाइबे आउरी प्रचुर जीवन पाइबे सेति पय से आसुचंती परमेश्वर आमान को दया करंतु आमे कोन हेबा आमे तांकर से अनंत शास्तिर रक्षा पाइला परी हमर जीवन को आमे सजाड़िबा हमर जीवन को आमे सजाड़बा प्रिय भाई भणी माने एब्री पुस्तक 4 अध्याय 13 पद लिखा जाए ईश्वर को सम्मुख रे कौनसी प्राणी अप्रकाशित नुहे मात्र जहां छामुरे आम मान को निकास देवा को हेबो का छामुरे परमेश्वर छामुरे निकास निकास बोले हिसाब देवा को हेबो मोर हिसाब के रखुची जे मोर मां कि नहीं मते केबे किछि पचारु ना पचारले मिसा मैं कहबी मिसा नाही तू बापा हिचु बापा पुर था मां हिचु तो मां पुर था कोन तू मते ए टिकिनी के पचारुछ नदीरे जाय केते बेले आइलु बोरिंग के जाय केते बेले आइलु ए तो सब पचारबार कोन दरकार आज लोकमान को टेम्पर सेटा मात्र गोटे दिन कोन हेबा को पड़बो परमेश्वर को छामुरे ठिया ही कि हमको हिसाब देबा को पड़बो कोन हिसाब देबो चर्च रे बसला बेले कोन कोन भाबुथिलु सेटा हिसाब देबा पड़बो एते सस्ता रे तोर हाथ रे बाइबल देली निजोर भाषा रे देली तू केते थोर बाइबल को पढी सरैछु हिसाब देबा को पड़बो दुनिया काम करबा पई लोक मान को पाखरे समय अछि कहूँ ना टिके प्रभु बाट फिटाइले लोक माने प्रभु को पिठी देखे कि पलाइबे तांको पई प्रभु बड़ नाही डाबू बड़ तांको पई दुनिया बड़ पुछ पाइबार पुछ मान को पाठ पढ़ाइबार चाकरी कराइबार आ घर ऊपर घर बांधबार ए सब विषय से मान को दरकार किंतु परमेश्वर कहउचंती गोटे दिन से रखिचंती एउ दिन विचारर दिन सदा प्रभु जंती शास्ति देवे काकू देवे आमको नहीं मु कहली ना मंडली पाई नहीं दुष्ट मानक पाई नहीं मात्र मंडली रे रहिबी जे माने दुष्टामी छाडू नांती अबाध्य छाडू नांती से मान को मध्य से दंड देवे आ से दंड केमती एते सस्ता नहीं सिजेरिंग हेले अलग बताइबो अलग जिम जिम करबो जणा पड़बो एडा जिम जिम करबो जणा पड़बो नहीं गुली मारले 10 मिनिट बथा थिबो मरी गला परे बथा कमी जीवो बुझी पारुछ ना बंदूक रे लाची देले फुटाई देले जंत्रणा हेबो किछि दिन पई सरी जीवो मात्र बाइबल कहूची से मानन को अंधकार गोहर रे बा सही अंधकार रो सही नरक रे पका गला अग्निकुंड रे पका गला सेठी से माने कोन करूथिले दिवारात्र जुगे जुगे से माने जंत्रणा भोगुथिले केते दिन जुगे ताहांकर शास्ति बिल्कुल सस्ता बोली हम भाबबार नाही बिल्कुल आम सस्ता बोली भाबबार नाही लोक माने प्रभु को बहुत हल्का भाव नहीं जाइछन्ती हल्का भाव नहीं जाइछन्ती एटी लेखा जाउची एवरी पुस्तक रे कोन बो लेखा जाउची तांको सन्मुख रे गोटे दिन हमको कोन करबा को पड़बो हिसाब देबा पई पड़बो ईश्वर को सन्मुख रे कोनसी प्राणी अप्रकाशित नहे देखु नांती प्रभु नै कि नाही प्रभु देखु नांती
କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଇଁ, କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ମା ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋର ବାବା ଜାଣି ନାହିଁ, କିଏ ବି ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଆମକୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇକି ପାଷ୍ଟରକୁ ମାହାଳିଆରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରମା ଦେଉଛୁ ପାଷ୍ଟରକୁ? ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସୁଧୁରିଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବ ମାଗବେ। ସେଇଦିନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାଅଧିପତି ଠିଆ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ କାଳ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଛି, ଆଜି ଯାଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି କେବେ ଘଟି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସ୍ତି। ଏଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ଦିନ ସେଟା ଆସୁଛି। ସେ ଦଣ୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି। କେମିତି ଛାଡ଼ବୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇବୁ କି? ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କହିବେ, ହେ ପର୍ବତ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼, ମେଷଶାବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ ପର୍ବତ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼, ମୋତେ ଲୁଚାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉ କି ନାହିଁ, ପର୍ବତ କନ୍ଧରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ କେହି ତତେ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଲୁଚାଇବେ? ମାତ୍ର ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା। ଆଜି ଆମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମଶାରୀଟା ବି ହେଇ ବୁଲୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଏଠିରୁ ଲୁଚିବାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କରୋନା କି ମହାମାରୀ ସେଟା? ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଟା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚୁଲଚୁଲ ହେବ କି ନାହିଁ? ପିନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏ ବାପା ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଟା କି ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଭିତରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଜାଣିଛ ତ? ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସୁଛି, ବାଇବେଲ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆଜି ଯାଇ କେବେ ସେମିତି ଘଟି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦିନ ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବଦଳି ଯିବାର, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବାର, ଜୀବନକୁ ଠିକ କରିଦେବାର। କେତେ କାନ ଆମେ ଏମିତି ନାମଧାରୀ ହାଉଲି ଫାଡ଼ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ବସିଥିବୁ? ତାକୁ ଆଲସ ଭାଙ୍ଗି ହେଇ, ନିଲସ ଭାଙ୍ଗି ହେଇ, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବସି କେତେ ଆର ଆମେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରବୁ? ତା ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ବା। ଆମେ ଗୋଡ଼ ନଲ ମାଇଲେ ବସି ପାରବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଉପବାସ ଜୀବନ, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାର, ଏସବୁ ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ମରବି, ଏମାନେ ବି ସେ ମରନ୍ତା। ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁଛି। ସେ
ରବିବାର ଦିନ ଲୋକ ଖାଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନଠାରୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି କି? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଓଳି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ରାନ୍ଧିଥିବେ, ଫେର ଉଠିଲେ ରାନ୍ଧି ହେବ ନାଇଁ ରେ, ଡେରି ହେବ, ରାନ୍ଧିଥିବି, ରାନ୍ଧବାର ଅଛି। ଉପବାସ କର ବୋଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମି କଣ? ଉପବାସ ଆମର ଟୋଟାଲ ରାନ୍ଧବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସିନା ଉପବାସ ରହିବ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପବନ ଖାଇ ବୁଲିବେ କି? ସେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି 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 ଆମର ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି 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 ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆସ ସମସ୍ତେ ବସିବା କୁଟୁମ୍ବରେ ଖାଇବା ବୋଲି ଗିଲି ଦେଇ ଆଜି ଉପବାସ ବୋଲି ଢେକା ମାରି ମାରି ବୁଲବାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନ କୁଟିଲେ କାହାକୁ କୁଟିବେ? ଭଲରେ କୁଟିବେ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯାଏ ସେମିତି ସଙ୍କଟ କାଳ ଘଟିନାହିଁ, ସେମିତି ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀରେ 2 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଜି ଯାଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିକିନା କବରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଉଠିବେ। କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକ ଲଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନିବନ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇକିନା ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ମରିଗଲେ ସରିଗଲା, ଡକରା ଡକରି ଥିଲେ ପୁଣି ଖାଇଲେ ଚିଇଲେ ସରିଗଲେ ଭୁଡୁ ବାଡା ବଲଲା ପରେ। ଏଇଟା ଆମର କାତାନି ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ସରିଗଲା, ପୁଅକୁ କାନ୍ଦି ଆଣିଦେଲି, ପୁଅ ବହୁତ ପୁଡିଆ ଖାଇ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲା, ମରିଗଲା, ସରିଗଲା। ଓହୋ, ଏତିକିରେ ତୁମର ସରିଗଲା ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଏତେ ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ଜୀବନରେ କେବେ ଉପରେ ଚାହିଁ ନାହିଁ ସେ। ହେଲା, ଏ ଧନୀ ଲୋକ ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ କେବେ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ଦେଖୁଛି? ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତଳେ ତଳେ ଦେଖବାଟା ବୋଲେ କଣ, ମତେ ଏ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତଳେ ଦେଖବାଟା ବୋଲେ ଏମିତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ସେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବୁଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଲାଟିନ୍ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚପଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସାହିରେ ବୁଲିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଳିକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧବାର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବୋଲେ ମତେ ଏ ବୁଟ ଭଲ ଲାଗୁନା। ଏଇଟା ଧନୀ ଲୋକ ଦେଖବା ଆଖି, ଏଟା ଭଲ ଆଖି କି? ଏଟା ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତମେ ବାଛ ଲୋଟର ଆଖି କେମିତି? ସଦମ ଗମରାକୁ ଦେଖିଦେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ। ଏ କୁକୁର କାଟିଂ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିନା ଭଲ ମାନୁଛି। କାର ଆଖି ଏଟା? ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅବାଧ୍ୟ। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ତୁତା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ଗୁ ଫୁଚିକିନା ବଢେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ତୁଇ ଏମିତି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ କି, ତୁଇ ସେମିତି। ଆରେ ତୁମେ ବୋଲି କଥା ହେବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି? ଅବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅସାଧ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅସାଧ୍ୟ। କିଏ ସାଧ୍ୟ କରିବେନି? ସେମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେନି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଉପରେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଜି ବି ଏମିତି ଧନୀ ମାନ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତାଇବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହେତାଇବେ? ଭୋକନା ଦୁଃଖ ବାହାରିଲେ, ଓହୋ ପାଷ୍ଟର ଥିବେ ବୋଧେ, ନା ଗଲେ ବେ ହେଲେ
ढुमा डसला बोले कबाड़ मारबे आसिक बहुत दुख लगे ये धनी व्यक्ति उपरे चाहूची जदि से बंची थिबा बेले जदि उपरे चाहि थांता से मरला पर उपरे चाहबाक पड़ी न थांता उपरे थांता से प्रेज द लॉर्ड से उपरे चाहबाक पड़ी न थांता उपरे थांता से ए लाजर उपरे चाहबाक पड़ू नाही लाजर उपरे चाहबाक पड़ुची के अब्राहम को कोले बसी उपरे देखुची कि धनी लोक को से तळे देखुची ओहो लेखा जाऊ से ऊपर को चाहि नहीं कि कौन बोले लिखा जाउची आउ से नरक जंत्रणा रे कलबल होई ऊपर को चाहि दूर रे अब्राहम और तांको कोଳରେ लाजार को देखिला सेतिरे से डाकी कहिला हे पिता अब्राहम मते दया करी लाजार को पठै दियंतु जेपरि से पानी रे आपना अंगुली रो टिपो बुड़ाई मोर जीवा को ठंडा करे कारण मु एही निया रे कलबल हेउची फांसी दौड़ी हेले प्राण पलाइबो एबे दारा सिंह को आज 20 वर्ष हैला जेल अछि नहीं कि ग्राम टेंस और तांकर दुईटी पुओ को जाळबारू ताको आजीवन कारादंड बोली घोषणा करा गला एबे लोक माने लागि चंती जे दारा सिंह को हमें कोन करबा दारा सिंह मुक्ति चाहूची ताको हमें बाहर करबा से दरकार ले बाहर कि ना मध्य पळे आसबो के पळे आसुची जे कि निष्पाप निस्वार्थ परे विदेशर गोटे लोक आसी जो कुष्ठी रोग मान को समाज लोक माने घोड़ी दियंती कुष्ठी रोग होइतिबा लोक मान को समाज रो बाहर करि दियंती सेमान को सेवा करूतिले ताहां को जो लोक निर्दय भाव रे नियारे जाली मारी दैछि से लोक को आज मुक्ति दिया जाउछि एतिबा मु कहे ना ए जगतर शास्ति बहुत सस्ता किंतु परमेश्वर जमती शास्ति देबे लेखा जाउची नियारे पड़ी मु कलबल होउची से जगह रे पीबा पाई गोटपा पानी भी नाही जेल रे सोइबा को घर थाए बिंचाइबा को बिंचना थाए पीबा को पानी थाए डाली थाए भात थाए मात्र सदा प्रभु जो दंड जो शास्ति लोक मान को दियंती ना सेठी कोन न थाए पानी मध्ये गोटपा न थाए एई परि दिन गोटे जोगी छी भावंती रे मोर मैरेज एनिवर्सरी दिन आज गुरु दिवस मो जन्म दिवस विचार दिन गोटे रही ख्रिस्टियान माने एते निर्बुद्धि आमे हेबा नै आमे बहुत जागृत हेबार ए दिन मानकर आम पाई गोटे विचार दिन अछि आज गोटे मोर बहुत भलो दिन भाई केमती भलो दिन नाइ आज मंगलवार किछि मंगलवार रे किछि भलो हुए नै किछि भलो हुए नै निजु को सुधारले सब ठीक हुए परमेश्वर आमान को दया करती प्रिय भाई भणी माने ए पढ़ी दे कि ऊपर देखुची लेखा जाउची किंतु अब्राहम कहले पुअरे तू जे बंची थिबा समय रे तोर भलो विषय सब पाइले बंची थिबा समय रे धनी व्यक्ति कौन खराब थिला किछ खराब थिला कि किछि खराब नाही लोक मान कहउचंती कि नाही एमान प्रेयर बार बसुचंती सिना रोग छाड़ू नाही प्रार्थना जाऊँ सीना अभाव अभाव खाइबा को चुली पाटी जयकाड़ी नाई जरी लगे नून नाई कि मर्ची नाई अभाव रोग उपरे रोग समस्या उपरे समस्या आमे प्रभु को पाइला दिन आमर किछि अभाव आमर रोग दूर हो गला धन्य से परमेश्वर पुओ झील समस्ते चिक्कण होना हुष्ट पुष्ट कौन तार अर्थ तुम्हें ठीक बाटे जाऊ न तुम्हें तुम जीवन कोटी ना कोटी गड़बड़ अच्छी कहीं टिके समस्या हेल्ले दिशा लोग जाए सर्ट आउट कर दे है ना भितर हकटक होची बोले से भूत को उत्सर्ग करा से भोग खाईदेवे से सेमती होना सबुआड़े से ठीक ये धनी व्यक्ति अन्याय डाबू खाई पकी का दान देवार नहीं लाजर बिचारा फिंगला सकड़ी खाई बंचुची सीना देख छाड़ से पड़ी थाऊ आमर कि जाऊ आम भलते दुनिया भल सत कि ना आम भलते दुनिया भल बोली कि ना आराम से अच्छी प्रभु कहते जे माने पृथ्वी रे सुखरे थे मु कहूँ ना कि आमको निंदा तलना आम गाँव में चर्च अच्छी आम गाँ लोक कि कहती ना भाई ओहो बहुत आत्मिक ख्रीस्टियान मान नहीं
ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନା, କହିବେ କି ନିଶାଣି ମୁଣ୍ଡାରେ ତୁମେ ଡାବୁ ଦେବ, ଗାର ଧରି କରି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିକିନା ଯିବ, ତୁମେ ଚାଉଳ ଧରିକିନା ଯିବ, হ্যাঁ বিসর্জনরে পাটলা ফুটলে নাচব, বিসর্জনরে নাচবা লোক আহরি সস ফস লাগবো বলি ডাবে মন্দ মাগি দেব, তোমাকে কে নিন্দা তালনা করবে? নিন্দা তালনা কাকু হেব? শদ্রক মৈশক অবেদনগ দানিয়েল জোসেফ এমানকু নিন্দা তালনা হেব। ইসকরিতে জিউদাকু কি নিন্দা তালনা হেব? যিশুকু বিকি খাইবার লোক হেব কি? যিশুଙ୍କୁ বিকি সিন্দুর লগাইবু, যিশুଙ୍କୁ বিকি কিনা নিশান মুন্ডা সাইডে যাই ঠিয়া হেবু, যিশুଙ୍କୁ বিকি কিনা গণেশ পূজারে নাচবু, যিশুଙ୍କୁ বিকি কিনা গণেশ পূজারে চাঁদা দেবু, সেমানকু কি নিন্দা তালনা হেব? সে নিন্দা তালনা সেমানকু হেব না, পরে হেব। সেটি যে নিন্দা তালনা হেব সেটা অনন্ত কালর নিন্দা তালনা, লেখা যাଉଛି নিয়ারে কলবল হেবা পাই পড়ব। লাজারর না এটি লেখা হয়েছে কি নাই বাইবেল রে? অব্রাহামଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ କାହାର ନାଁ ଥିବ ଭାଇ? ଏ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲବା ଲୋକର ନାଁ ଥିବ କି ଏଣ୍ଟରନାନ୍ସରେ? হ্যাঁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିବ କି? জীবন পুস্তকরে থিব কি? এপাই আমি দানিয়েল 12 অধ্যায় 1 পদরে পড়লু যে আজি মনুষ্য সৃষ্টি হেবা ঠারু আজি যায় যেমতি সংকট আসি নাই পৃথিবীরে সেমতি সংকট আসুচি, আউরি যাহার নাম সে পুস্তকরে লেখা হয়েছি সেমানে সেই সংকটর উদ্ধার পাইবে। সুভদ্রা যোজনারে মোর না নাই, ওহো আধার কার্ডে চড়াই না আনতি, চাউল কার্ডরে মোর না আসি নাই, ওহো এ গাঁর বলি মোকে লেখি না আনতি। এ গাঁর হইতিলে তোমাকে খুশি লাগতান্তা নেই গে? আমি মিশা বেশি নির্বুদ্ধি হয়ে গলু, অজ্ঞানী হয়ে গলু, বেশি অন্ধ হয়ে গলু। আমার গাঁর লোক মান কন্তি তুমি গাঁও আচাস পাই চাউল মিলুনি না, হেলে বালিপাড়ার লোক মিলু নাইনি নাকি? হ্যাঁ পনসপুরের লোক তুমি এটি আচাস বলি, এটা হচ্ছে মূর্খ মানকর পরিচয়, বুদ্ধি নথিবা লোকর পরিচয়। ଆମକୁ ଚପିକିନା ସେ ପାଖେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତେଣକୁ ଟିକେ ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ, ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ନି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇତି ଆଚାସ ବୋଲି ନା ସୁଭଦ୍ରା ତୁମ ଘରେ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ସେ ବଳଭଦ୍ର ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ନେଉଛି ବୋଲିଲା ପରେ। ଆରେ ଆମେ ଚିନି ଦେବାର କି ନାହିଁ? ଓହୋ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହଉ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟୁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାହିଁକି? আজি মিশা সে আমার দাদি কালীর খ্রিস্টান মানকু হাত ধরতে মানবার, গাঁর লোক সহিত মিশি পিটি থিবার, গাঁর বন্ধু গনগল হেবার নাই বলিলে, আজি মিশা ওহো বাবু বাবু জিয়া জিয়া হে বলিতান্তু। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ମାରବା ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେ ନା, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ବି ମାରବେ, ନରକରେ ମିଶା ନେଇ ମାରବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ জীবনরে মারলা পরে কিছু করি পারবে নাই, বাইবেল কହୁଛି। কিন্তু প্রভু জীবনরে মিশা মারবে, নরকরে নেই মিশা ভলরে মারবে। আমি তাঙ্কু জানবা, তাহাঙ্কর শাস্তি এতে সস্তা নাই, সস্তা নাই প্রিয় ভাই ভনী মানে। আমি কাহাক ডরবো? আমি না, আমার বিবান কইব ମୁଁ କାହାକୁ ଡରବି ନାହିଁ, ମାମୁଁକୁ ଡରବି ନାହିଁ, ମାଆକୁ ଡରବି ନାହିଁ, ଡାଡିକୁ ଡରବି ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଗ ଡରବି ବୋଲବ ସେ। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରବା ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଥର ହେଉଥିବୁ କି ଖାଇଲା ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଘରେ ଅଛୁ, ଆଙ୍କର ଜମି ଆମେ ଅଧିକାର କରିଛୁ, କାହାର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଧରିଛୁ, କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିବା, 1000 ଲୋକ ଆମର ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ ସରି, ଆମର ସହିତ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ ସରି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବୁ। ବାଇବେଲ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ଆମର ଏ କେଶର ଚୁଟି ମିଶା ସେମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଚୁଟି ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛାତ ଘର ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲ କି ପ୍ରଭୁ? ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ହେଲା, ଚପାଇଲ। ସେ ମାଟି ଘରେ କେତେ ଥିବି, ଗୁଲାଇ ଦେଇକି ଚାଟି ଆସୁଥିଲେ, ମୋର ପୁଅକୁ ଚାବୁଥିଲେ, ଗାଲେ କାନେ ରାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ଜାଗାରେ ଆଣିଲ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରଭେ। ପରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆମେ
ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଏତେ ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଶାସ୍ତି ପାଉଛି ଗୋଟେ ରିଜନ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ହେଲା, କାହିଁକି ଶାସ୍ତି ପାଉଛି? ହେଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ହେଲା, ବାଇବେଲ ବି ପଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ନା ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଏଠି ନ ଆସିବେ, ଦୟାକରି ଲାଜରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଠି ନ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ପଳାଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ହେଲା, ଏତେ ଜାଣିପାରୁଛି କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଡାବୁ ବେଶୀ ହେଲେ ମିଶା ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଦାନ ଫାନ ମିଶା ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ବଦଳି ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏତେ ଶାସ୍ତି କାହିଁକି ପାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେହି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:3 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କଣ ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବମ୍ ଫାଟିଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇହେବ, କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇବ, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ, ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଭାଷା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ବାବୁସାନ କାହା ସହିତ ଯିବ ସ୍କୁଲ? ଯିବୁ କି ତୁଇ? କାହା ସହିତ ଯାଉଛୁ ତୁଇ? ବାହାରିଲାଣି ବୋଧେ, ତୁଇ ବାହାରିକିନା ଯା ଯା। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ହେଲା, 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର ଦେଖିଲି, ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଦିଆଗଲା। ସେ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଫିଟାନ୍ତେ ସେଥିରୁ ବୃହତ୍ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା, ଆଉ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂମ ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ଛନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସ୍ତିର ଦିନ, ଦଣ୍ଡର ଦିନ। କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦୂତ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁରି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ତାରା ପୃଥିବୀରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ସେ ତାରାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ଚାବି ଦିଆଯାଉଛି। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫିଟାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଉଛି? କୁଣ୍ଡର, ସେଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂଆଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି। ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପରି ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେ ଧୂମରୁ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ପଙ୍ଗପାଳ ଉଡ଼ିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଚାବଲେ କେମିତି ଲାଗବ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶାପୁର ଲାଗବ। ହାୟ 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 ହାୟ, ଏପା କୁଣ୍ଡାଉ ଥିଲା, ଭଲରେ ଡସାଇଲା, ହାୟ ହାୟ ଲାଗବ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଚାବଲେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କୁହାଗଲା। ପଙ୍ଗପାଳ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଙ୍ଗପାଳ କୋଉଠି ଲାଗନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, ପନିପରିବା, ଏଇଟା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହେଇ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନରେ। ସେମାନେ କୁ ବାଇଗଣ ଗୁଟାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁ ଧାନ ଖେଡ଼ଦନା, କୁ ମକା ସେପଟେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। କେତେ ମାସ? କଣ୍ଟା ଟିକେ ମାଣ୍ଡଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରଖୁଛୁ ଗୋଡ଼ରେ? ଗୋଟେ ଦିନ ବି ରଖୁନି। କାହିଁକି? ଟିକେ କଣ୍ଟା ପଶିଲେ ଏତେ ବଥା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମରତେ ଚୁବାଇବ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ଚୁବାଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ?
ଗର୍ତ୍ତରେ ଚୁବାଇଲେ ମରିଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରିଯିବ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଚାବୁଥିବ। କେତେଟା ଚୋରକୁ ଧରିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭୟଙ୍କର ପିଟନ୍ତି। ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ସିଝାଇଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେବ, ସାଇଲେନ୍ 2ଟା ଚଢ଼ାଇବେ, ତାକୁ ଭଲରେ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଦେବେ, ଖୁଆଇବେ, ଆଉ ଥରେ କୁଟା ହେବ। କୁଟିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଫିର ଦେବେ, ପାଉରୁଟି ଦେବେ, ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆହୁରି କୁଟା ହେବ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଦିଆହେବ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ଏମିତି ଚୁବାଇବ ସେମାନେ ମରବେ ନାହିଁ, 5 ମାସ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ଚୁବାଇବ। ଭାବ ତ, 5 ମାସ ଯାଏ। କାହାକୁ ଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର? ଏଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏତେ ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କୁହାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ପ୍ରକାର। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। କ'ଣ ଖୋଜିବେ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୋଜିବେ। ଏବେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ବଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ବଞ୍ଚିବି, ସେଠି ଗଲେ ଡାବୁ ମିଳିବ, ସେଠି ଗଲେ ଚାକିରି ହେବ, ସେଠି ଗଲେ ବଞ୍ଚିବି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜିବେ? ମରବାଟା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ହେତା, ମରିଗଲେ ହେତା। ଲେଖା ଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ, ମରବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ମରିଗଲେ ହେତା, ମରିଗଲେ ମକେ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାଇନି। ସେ ଦିନକୁ ତ ତମେ ମରଲେ ମିଶା, ମରବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ମରିପାରିବନି। ବିଷ ପିଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଜଲଜିରା ପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଦୌଡ଼ିରେ ଉଚକି ହେବ ବୋଲେ ଦୌଡ଼ି କେମିତି ହେବ? ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ। ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଟା ସବୁ ବରଫରେ ହାତ ମାରିଲା ପରି। ମରି ତ ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ପଳାୟନ କରବ। ଆଉ ତୁମେ ମରବ ନାହିଁ। ତୁମେ 5 ମାସ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ ଭୁଷୁଥିଲେ ହାୟ ହାୟ ହେଇକିନା, ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଭାରି ପଳାଉଛ। ସେତିକି ବେଲେ ପଳାଇବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆରେ ଆଜି ରବିବାର ହାଟ ପଳାଇଲୁ ଗାଇକିରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନୁ, ଭଡ଼ା ବେଶୀ ହେଲା ଗାଇକିରେ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ବାହାରି ଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ହାୟ ହାୟ। ମୁଁ କାନ କେମିତି ରେ ମିତ୍ର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଭଡ଼ା ଗଲାରୁ କିଏ ଜାକି ଦେଲେ ନା କେମିତି? ଜାକି ନାହାନ୍ତି ରେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଖେଦି ବୁଲୁଛି। କାଏ କରିବି? କଳାହାଣ୍ଡି ବାଟେ ଭଡ଼ା ଯାଉଥିଲି, ବାଟରୁ ଲେଟ୍ ଆଇଲି। ଯାଉନୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇ ପିଟି ଦେଖାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯାଉନୁ ଟିକେ। ଉତ୍ପାତ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ କ୍ଷୀରି ଭାତ ଖୁଆଇବେ, ଖାଇବାକୁ ମିଶା ରେଡି ଥିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି ତଳକୁ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଚା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଶାସ୍ତି ଆଇବ। କାହା ପାଇଁ ଆଇବ? ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଏବେ ଆସିଛି କି ସେ ବିପଦ? ପଙ୍ଗପାଳ ଏବେ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ସେଇ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ଦିନ, ସେଟା ହେଉଛି ରେପ୍ଚରର ଦିନ। ସେଇ ଦିନ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସ। ତଳେ ରହିବା ଲୋକ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଣିଛି, ତୁମେ ମୋ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଆମର ମନୋନୀତ ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ପଳେଇ ଆସ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।